टमाटर भेंडी आलू छुई बैगन कखारू आलू बढ़िया पानी कहीं तो शिक होगा ना शिक होगा सतुला हाय हेलो नमस्कार मु संध्या आपण मोर यूट्यूब चैनल को स्वागत ऋषि पानी टाइम आसी पाखापाखि हो गलानी 9:40 मु एबे वीडियो स्टार्ट कली आगो तो किसी वीडियो शेयर कर रखी जन्माष्टमी वीडियो आज मंदिर जाइए एमती आसला भोग खाइलु से वीडियो शेयर कर रखी आपको निश्चिंत देवी चलते स्टार्ट करिया वीडियो तापर भी कही दूसरी चैनल जो नुआ प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दे भल पाए सपोर्ट करें मुझे खाई पी फ्रेश ये बसुची आउ सका आज रुटी जा खाई रांधि सतुला आमर देखो डिक्ची बसुची आमर कोईला तो रोसई हो चलतु एबी तो सतुला फुटा हम चलते टिके देखे दूसरी आपको आगर वीडियो टिके देखु शेयर करछि भल पाइबा दिंतु सपोर्ट करूँ चलते देखो आमर ये सतुला फुटा हम डिक्ची सतुला सतुला कड़े बुड़ीगला पड़ीगला तेल भेंडी आलू छुई बैगन कखारू आलू बढ़िया पानी कहीं तो शिक होगा ना शिक होगा सतुला मोर सतुला रेडी होगा भाउज तो एबे आसबे ना टिके पर आसबे बड़ भाउज भी आसी पारते कारण से मंदिर दर्शन कर आसबे आसबे भोग आनीदेवे भाउज भी तो जाइछंती आज बहुत मजा मस्तीर दिन ठाकुरंकर दिन एमती दिन सबुदिन आसेनी वर्षक थरे भगवान श्रीकृष्ण आज जन्मदिन सी राति जन्म होते वर्षा होता एमती आपण तो सब स्टोरी जानते कौन अधिका कहबी आमर जो पुराणा घर थी से घर पाखे होता मानने पूरा घर कांथ लगिकी आम से देखुलु आग जो पानी मेजाती पानी मेजाती लगौलु एवं तो काठ मेजाती एवं तो जो बाहर सब किणा मेजाती आईटा लगौलु स्कूल जो छुट्टी हुए आम से दिन बेले आउ न खाई न पिसु खाईदेला पानी मेजाती तोलिकी बाटिकी खटा तेंतुली जार माटी चुली बाटी देले भल पाचे मैंने मो आई हका बुढ़ी काल आकालिया मनीष मैंने सब बतई था आम जो मजा मस्ती करूँ फुल तुलुलु राति निद हुए पहाटिया भी उठिले फुल तुलू एमती आई दिन अच्छी से दिन आउ ना एवं तो जो दिन आसी सब स्टाइल दिन माने सब स्टाइल मेंटेन कर पुराणा काल गाँ गहली छुआ मैंने जो खुशी जो मजा मस्ती करुले बंध नदी में गाधौले फुल आणुले कई फुल बंधु धरिकी आसुले विभिन्न प्रकार आली तो गला माखुदुरुकुणी जो उषा एने भाद्र मास 4 पाड़ी हम रविवार मंगला उषा प्रत्येक कौन कुआरी झील करती से उषा भाई मान आम तो ब्राह्मण घर सएनी आम करूनी आमती खाली ठाकुर को बास भोग दऊ मुंडिया मारू एति सब तो झील मैंने प्राय बाहागर हो जाई सारे जो झील मैंने अच्छे छोट छोट से एत खुशी मजा करूना कम करुँच या जनी उषा आसब एमती कौन पुण्य पर्व लगी रही चलता बेसी गपीबिनी सांग मैंने भात होती चेयर पकई बसुची कारण मत आंचल तले बसले पाऊनी तो से चेयर पकई बसुची भात आगे हम मु तो थे भात केत थर भात रोषे कर मत भातटा कौन कि टाण टे भल लगे ना जब कौया टे मत बहुत भल लगे मत टाण जमा जेको जिन टाण खाया भल लगे मैंने कौया कौया पूरा गिरी छुआ तो भाई खाद्य मत बहुत भल लगे से कहली भातटा टे टाण भाज आसले कही एत कौया
ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ଟିକେ କରିଦେଲି ଆଉ ଖାଇବା ମୋ ସାନ ଭାଇ ବି ବୁଝେ କଅଁଳିଆ ମୁଁ ବି ବୁଝେ ବାପା ନାହିଁ ଭାଉଜ ନାହିଁ ଆଉ ହାପି ତ ଛାଡ଼ ସିଏ କଅଁଳିଆ କ'ଣ ପାଣି ସେ ଯାହା ଦେଲେ ତାହା ଖାଇବା ତାର କିଛି ପାନଟ ନାହିଁ ଭାତ ଉପରେ ସେ ବେଶୀ ଖାଏନି ତ ଭାତ ତାର ବେଶୀ ଜଳଖିଆ ଶୁଖିଲା ଜିନିଷ ସଦାବେଳେ ରୁଟି ପରଟା ଆଉ ପନିର ଛତୁ ଆଉ ଆଇଁଷ ତ ଜମା ଖାଏନି ତା ସଦାବେଳେ ନନଭେଜ୍ ନାହିଁ ଭେଜ୍ ସଦାବେଳେ ଆଉ ତାର ଟିକେ କ'ଣ ଟେଷ୍ଟି ଖଟା ହେଇଥିବ ଆଉ ଚାଟ୍ ଗୁପଚୁପ୍ ଚାଉମିନ ତାର ଫେଭରେଟ୍ ଆଉ ଏମିତି ତାର ଛାଡ଼ ଆଜିକାଲି ଛୁଆମାନେ ଯେଉଁ ଖାଉଛନ୍ତି ଭାତ ପିଠା ଜମା ନାହିଁ ରୁଟି ବି ନାହିଁ ପରଟା ହେଲେ ଖାଇବେ ପୁରୀ ହେଲେ ଖାଇବେ ନାନ୍ ହେଲେ ଖାଇବେ ତଡ଼କା ଖାଇବେ ଆଉ ଆମେ ତ ପଖାଳ ଭାତ ହେଲେ ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି ଟିକେ ତରକାରୀ ପତ୍ର ଭଜା ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମେ ଖାଇବେ କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଖାଇବାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ଆମ କାଳରେ ଆମ ମାଆ ମାନେ ଆଳୁ ପୋଡ଼ାଟେ ଦେଲେ ବି ଆଉ ସେଟା ଦେଲେ ଆମେ ଖାଉଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଛୁଆ ନାହିଁ ଆମେ ବାଡ଼ିରୁ କ'ଣ ଭେଣ୍ଡିରେ ବି ତୁଳି ଆଣିଲେ ଆମେ ତୁଳି ଦେଇଥିଲେ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ରସୁଣ ହେଲେ ଖାଇକି ସ୍କୁଲ ଯିବୁ ଆଜିକାଲି ଛୁଆ ସକାଳୁ ନା ମ୍ୟାଗି ଇପି ଆଉ ନହେଲେ ରୁଟି ପରଟା ତ ଛାଡ଼ ପୁରୀ ଆଉ ବୁଟ ମସଲା ଯେଉଁ କରନ୍ତି କାବୁଲି ବୁଟ ଚଣା ମସଲା ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଆଜିକାଲି ଛୁଆ ଏଗୁଡ଼ାକ ନହେଲେ ଖାଇବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାତ ହେଇସାରିଲାଣି ମରିଚ ଟିକେ ଛାଣୁଛି ଏଠି ତସଲାରେ ଭାତ ଏତିକି ରଖିଛି ଆଉ ଏତିକି ଛାଣୁଛି ଗୋଟେ ଛୁଆ ଧପଡ଼ି ଗଲାରେ ସିନେମା ଆମର ଆଜି ଲୁଚୁଛି ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁନି ତାର ରାଗ ସେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲରେ ଯେଉଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ତା ଦିଦି ଆଣିଛି ତ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଚ୍ ସିଏ ମୋତେ କହୁଛି ନାନୀ ଟିକେ ନେଟ୍ ଦେ ଆଉ ହାପି ନନା ଟିକେ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଚ୍ଟେ ମଗେଇଦେବ ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ ମୋର ତ ନେଟ୍ ନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ ପରେ ଦେବି ସେଥିପାଇଁ ସେ ରାଗିଛି ରିସି ନନା ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛି କାରଣ ମୁଁ ଟିକେ ନେଟ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଲିନି ବୋଲି ସେ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁନି ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ପଳେଇ ଯାଉଛି ରହୁନି ଆଉ ତା ଦିଦି ଗୋଟେ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଚ୍ ମଗେଇଛି ସିଏ ମଗେଇବାକୁ କହୁଛି ଯେ ଛୋଟ ଛୁଆ ତୁ ପାଠ ପଢ଼ ତୋର ପାଠ ପଢ଼ିବା ଚିନ୍ତା ତୁ ଯିଏ ଯାହା ମଗେଇଲେ ଯିଏ ଯାହା ପିନ୍ଧିଲେ ବାଦ କ'ଣ ଦେବୁ ଛୋଟ ଛୁଆ ଛୁଆ ହିସାବରେ ରହିବ ଏଇଟା ମାଆ ବାପାଙ୍କର ବଢ଼ା ନାହିଁ ଭାଇ କିଛି ନାହିଁ ତା ମାଆ ପାଠ ପଢ଼େଇଲେ ସିନା ହେବ ତାକୁ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଭଲ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ ହେବ ନା ହଁ ମଗେଇଦେ ଏଇଭଳିଆ ମାଆମାନେ ମୁହଁକୁ ଛୁଆକୁ ମୁହଁ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ହେଲେ ଛୁଆମାନେ କ'ଣ ଖରାପ ବାଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋ ସାନ ଭାଉଜ ନାହିଁ ସିଏ ତାଙ୍କ ଛୁଆକୁ ଖୁବ୍ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ରଖିଛନ୍ତି ଦେଖିକି କେଉଁ ଜିନିଷଟା ମାଗିବ ଯେଉଁଟା ମାନେ ଦରକାର ଆଉ ଯେଉଁଟା ଦରକାର ନାହିଁ ସେଇଟା କହିବନି ସେ କହିବ ନାହିଁ ମୋ ବାପାର ଏତିକି ଇନକମ୍ ବାପା ତ ଘର କରିଦେଇଛି ଆଉ ବାହାର ଋଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ସୁଝିଛି ଆମ ସାନ ଭାଇର ପୁଅଟା ବ୍ରତ ବି ହେଇନି ଆମର ପଇସା ଟିକେ ଅଭାବ ସାନ ଭାଇର ଆଉ ତେଣୁ ସିଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛି ମାନେ ଦେଖୁଛି ବାପା କେତେ କଷ୍ଟରେ ପଇସାଟି ଆଣୁଛି ମାଆ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଆମକୁ ମୋତେ ଚଳାଉଛି ମାନେ ସେଇ ଜିନିଷ ସିଏ ମାନେ କ'ଣ ବୁଝୁଛି ତାର ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ବହୁତ ମାନେ ମାଆ ହାପିର ସାନ ଭାଇର ପୁଅଟା କିନ୍ତୁ ରିସି ନାହିଁ ଥାଉ ନଥାଉ ମୋତେ ଜଲ୍ଦି ଭଲ ସିଏ ଭଲ ପଡ଼ୁ ବା ଖରାପ ସେମାନେ ବାଣ ଘରେ ପସନ୍ଦ ବା ହାଡ଼ି ଘରେ ପସନ୍ଦ ନା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ବଢ଼ାଣ କରିବୁନି ଯଦି ଛୁଆର ଦେହ କରିଦେବ ବଡ଼ ଦିନ ତାକୁ ରଖିପାରିବନି ତେଣୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଛୁଆରୁ ହିଁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରିବୁ ବୁଝିଲେ ଯାଇ ଠିକ୍ ସେ ବଡ଼ ହେଲେ ମଣିଷ ହେବେ ନହେଲେ ମଣିଷ ହେଇ ବାଟକୁ ଯିବେ ମଦ ପିଇବେ ଗାଁର ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଇ ବୁଲିବେ ସେଇଟା ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ବେଶୀ ଗପିବାନେ ଫାଙ୍କା ଆମର ହେଇଯିବ